हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे, पुरसकून होंगे, अल्लाह की रहमतों से खूबसूरत जिंदगी के मजे लूट रहे होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और हर रोज मुझे देखिए, मैं नित नई गुफ्तगू के साथ हर रोज आपके पास आ रहा। मुस्तकबिल में कौन सी मुलाजमतें खत्म होने के खतरात हैं? अब जॉब्स बहुत कम होती जा रही हैं। आपने कभी गौर किया? लोगों ने बहुत एजुकेशन लेनी शुरू कर दी, तो बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन से दिमाग खुलता है, सलाहियतें उभर के सामने आती हैं। लेकिन मुलाजमतों में भी कमी आती चली जा रही है। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ तब्दील होता जा रहा है और माजी करीब में नागुज़ीर दिखाई देने लग पड़ा है। अब नागुज़ीर दिखाई देने वाली चीजें एक वक्त पर आके इजाफी दिखाई देने लगती हैं। साइंसी तरक्की जहां बहुत से नए दरवाजे खोल रही है, वहीं कुछ दरवाजे बंद भी कर रही है। खसूसन मुलाजमतों के मैदान में ये सवाल बहुत अहम है कि आने वाले बरसों में कौन सी नौकरियां गैर मुतल्लिक होकर रह जाएंगी। खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अगले चंद सालों में 85 मिलियन मुलाजमीन का काम मशीनें करने लगेंगी। कभी सोचा आपने? रिपोर्ट के में उन चंद मुलाजमतों की निशानदेही की गई है कि वो जल्द या कब खत्म हो जाएंगी। वेयर हाउस या गोदाम के मुलाजमीन, गोदाम में ज्यादा किरदार इंसानी मेहनत पर ही होता है। आने वाले वक्त के हवाले से बताया गया है कि गोदामों के लिए ऐसा तरीका इख्तियार किया जा रहा है कि उसके बाद इंसानी मेहनत का दायरा बहुत महदूद हो जाएगा। गोदाम जो मशीन काम करेगी। जो लोग इतना इतना सामान गोदाम में रखते हैं, जाके फिर लेकर आ रहे हैं, फिर सिलेक्शन करके चीजें लेकर आके अपने स्टोर पे रखते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ज्यादातर काम टेक्नोलॉजी के जरिए होगा। अकाउंटेंट और ऑडिटिंग ये दोनों अहम मुलाजमतें हैं, क्योंकि किसी भी फर्म या कंपनी में इनका अहम किरदार होता है। जदीद प्रोग्रामिंग और फाइल्स की आमद के बाद उनका मुस्तकबिल भी खतरे में दिखाई देता है और आने वाले दिनों ज्यादातर काम सिस्टम खुद ही करेंगे। पोस्टल सर्विस माहिरीन का ख्याल है कि अगले चंद बरसों में ज्यादातर काम टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो जाएगा और पोस्टल सर्विस के लिए रखे गए मुलाजमीन बेचारे फारिग होना शुरू हो जाएंगे, गैर मुतल्लिक हो जाएंगे। डोर टू डोर सेल्स अगरचा तवील अरसे तक ये तरीकेकार दुनिया भर की कंपनियों के लिए भरपूर मुनाफे का बायस रहा है। अब अदाद शुमार इसमें बहुत ज्यादा कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। टेली मार्केटिंग तहकीक से ये बात सामने आई है कि बढ़ती कंप्यूटराइजेशन की वजह से टेली मार्केटिंग का दायरा कम होता चला जाएगा और इसके मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाने का भी इम्कान है। ट्रैवल एजेंट्स, वेबसाइट्स, एप्स और दीगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसमें किसी सफर पर जाने से पहले मालूमात के हसूल और बुकिंग के मराहिल चंद क्लिक्स में तय पा जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स ट्रैवल एजेंट्स की मुलाजमत को भी इस फहरिस्त में शामिल करते हैं, जो जदीद तर होते दौर में बरकरार नहीं रहेगी। बैंकिंग सेक्टर, ऑटो मशीन की रफ्तार से लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के फ्रंट लाइन कारकुन भी इसकी जद में आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर काम इस पर मुंतकिल हो जाएंगे, जिसके बाद बैंकिंग सेक्टर अपने मुलाजमीन में कमी कर सकता है। खेलों के रेफरी, एक तहकीक में बताया गया है कि अगले चंद बरसों के दौरान खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में रेफरी की खिदमात अफराद के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी से लेस गैजेट्स सर अंजाम देंगे। इसलिए यह काम भी मुस्तकबिल में
برقرار رہتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مستقبل میں کن ملازمتوں کی مانگ کا اضافہ ہوگا؟ اب آپ کو میں نے کافی باتیں بتا دی ہیں۔ ملازمین کو یقیناً تشویش میں ڈالا ہوگا جن کا تعلق بتائے گئے میدانوں سے ہے۔ خوش کن امر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی صرف ملازمتیں ختم نہیں کرے گی بلکہ کچھ نئی ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے جن کی تفصیل میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ مستقبل قریب کی نوکریوں کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل کرنا پڑے گی، جس کے لیے ابھی سے اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے مطابق لے کر میدان میں اترنا ہے۔ اب جو اسٹڈی کر رہے ہیں خالی کتابوں کو رٹا مار کے بات نہیں چلے گی، اب آپ کو ٹیکنالوجی کو بھی سیکھ کر میدان میں آنا ہے۔ ایک ریسرچ اس حوالے سے بھی کی گئی ہے کہ کچھ نوکریاں ختم ہونے کے بعد نئی سامنے آئیں گی، وہ کون کون سی ہوں گی اور ان کا تعلق کن میدانوں سے ہوگا؟ جن نئی ملازمتوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ 2030 تک سامنے آئیں گی، جن میں زیادہ تر کا تعلق جدید صنعتوں سے ہے۔ ان میں ہیلتھ کیئر، فوڈ آئٹمز، آرٹ اور تفریح کے شعبے شامل ہیں۔ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ اس وقت دنیا کو آلودگی کے چیلنج کا سامنا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں ایسی منصوبہ بندیاں سامنے آئیں گی جو اس چیلنج سے مقابلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ اس لیے آلودگی سے بچنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ ٹیکنالوجی کی صنعت سب سے بڑے پیمانے پر ملازمتیں ٹیکنالوجی کے میدان میں پیدا ہوں گی، اس لیے ٹیکنالوجی سے علم رکھنے والے افراد کو زیادہ مواقع ملیں گے۔ ان میں کمپیوٹر پروگرامنگ، انفارمیشن سیکیورٹی ماہرین اور ایکسپرٹس، سپورٹ پروفیشنلز، سافٹ ویئر ڈیولپرز، نیٹ ورک اور کمپیوٹر سسٹمز ایڈمنسٹریٹر کے کام شامل ہیں۔ ریسٹورنٹس اور فوڈ سروسز، دنیا کی آبادی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ان میں، اور آبادی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے جس سے کھانے پینے کے سامان سے جڑی سروسز کی مانگ بھی بڑھ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں فاسٹ فوڈ، کافی شاپس، ٹیک اوے کی سروسز، کیٹرنگ اور دیگر متعلقہ کاموں کا میدان وسیع ہوگا جس سے ان میں ملازمتوں کے مواقع بڑھیں گے۔ اب آپ سوچ لیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ کتابی علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ضرور سیکھیں، برابر ٹیکنالوجی کو سیکھتے چلے جائیں، اس میدان میں آگے آئیں تاکہ آپ کو نوکری ڈھونڈنا مشکل نہ ہو۔